हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु मोना स्वागत करुँच मोर ओडिया जमुना चैनल को। आशा करुँच आपण मैंने बहुत भल थे, मु भी बहुत भल अच्छी। तो आज हूँ बुधवार, तो स्टार्ट करदेली आज ब्लॉग जमी 9टा बजीगला। तो मुझे गाधे पदे सारी घर सब मानने सका सका माँ जो निपा निपी कर गुरुवार पाए घर अवस्था देख घर सेपट घर निपा निपी कर चलो मंदिर जा मंदिर आसला जाकि जहाँ करवा। तो आप भिडियो कंटिन्यू रुहतु भिडियो कंटिन्यू रुहतु। तो ये घर पूरा निपा निपा सका मो माँ करदे सफा सफा देखा। तो चलतु आम जा मंदिर मंदिर आसला घर अवस्था कम देख नहीं आसपा भल लाइट देखिकी नहीं आस पूरे ना कौन 10 टंकिया तो खराब हो जाए कौटी भद्रा घर 20 टाँग कहला मैंने बस बस गोटे लोक कह 20 टाँग लाइट ना लाइट भल लाइट भल लाइट ना भल लाइट 20 टाँग कहीं 10 टंकिया को 20 टाँग बिंदु जमा मुसलमान घर कलर कराई चूना कलर कराई यहाँ भी चूना कलर कर सीमेंट रखी और से कलर दबा। तो ये देकी सीमेंट भलसे जेहतु फाटीगला देकी आ कलर कर फाटीगला कलर करदे घर अवस्था देखो ठाकुर कलर कर ठाकुर यहाँ मुझे रही जो कलकता कर मंदिर चलि मंदिर आसला जा मार्केटिंग। आज बहुत काम करा पड़ो। तो चलते देखिए आज आपण मैंने शीत शीत केमी पड़ी आप निश्चित कहे। यार तो बहुत जोर शीत पकाऊँ शीत जे कहते उठा इच्छा होनी सका मुझे तो उठी उठी बोली कही 4टा अलार्म देती 4टा बाजी चलती मोर 8टार उठली आज। ए कुकुर को मार ना गोईठा क्या गोईठा मारती बा। हाँ स्कूल चलला चल मंदिर आसिली गली पहुँची गली बड़ा धूप लगा देवा। बिल्ली शोची थी ये पादुका कुंड क्षीर आने जाऊँ क्षीर आसो आमर क्षीर आस सारा खाईदे कि जुआड़े जा आसगले क्षीर नहीं चलतु पलैया क्षीर नहीं तो पलि आसली अभी जी बाजार मार्केट। को जंगल भीतर पशिक जाऊँ देख कुंता देखिए कौ जंगल भीतर पशिक रास्ता रास्ता दे गले बहुत टाइम लगे से बहुत रास्ता बुली बुली जाए पड़े पाखा बुढ़ी आनी बसा गछटा केमी घेरी दे देखो पूरा गछटा घेरी दे देखिए पूरा गछटा बुढ़ी क्षीर ने अल्प क्षीर क्षीर
हाँ खीरा बिस्कुट मुड़ी चार्टा मुझे केत जी कुनिमा सका दरकार था मुझे जी कौन करी तू नहीं जा उठे आने पैसा उठे आने मुझे जिते जाऊँ शिखे दूसरी ना तथा मुझे केत थर गली कहनी तू उठी आमी तू उठा उठे उठे अभ्यास है सकाल मुड़ी सुधा मजा क्या रसीद लो ना का सन्ध्या पानी काट देला कोसरा शाग हाँ 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 ठीक गुड़ा আছে नहीं ऐसे ताजी हट वाले से पुणी खाएंगे हो मासले चलिए मार्केट हाट को हाट बहुत जिन आसबार अच्छे चलतु नहीं कि आसवा आसिक पहुँची गली बजार में चलू जी आम एटीएम को पीसा बस मधु मधु से थिला बोली कोड़े जाउछु एटीएम को हां एटीएम हे हो बुढ़ी जा बारे था पचर के नगे कथा भी जिंस ठीक सॉरी बात रंडी मुड़ा के लेखा मुड़ा गोटा 10 टका एट नहीं जा मुड़ा कौन सा मुड़ा कितना कहने 30 टका ना 5 दियो ये कहते ये बात एरो भी गोटा कितना
ଆଉ ପଦକ ହଇରାଣ ଶିଶୁ ଆଜି ମାଣବସାରେ ବୋଧେ ହାଟ ସବୁ ରେଟ୍ ନା ଯେଉଁମାନେ ବସେଇନାହାନ୍ତି ଅଷ୍ଟମୀ ଯାଇନି ବୋଲି ବସେଇନାହାନ୍ତି ବସେଇବେ ଆଜି ତଥାପି ଅଧା ଲୋକ ଆଜି ବସେଇବେ 90 ପଳେଇଛନ୍ତି ହାତ କାଟିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଏତେ ରୁଆ ପଇସା ସବୁ କାଲି ଖାଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ଭାଙ୍ଗି ଆସିବ କ'ଣ କରିବ କହ ହଁ 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 ଆଇଛି କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ନେଇଯିବା ସାଙ୍ଗ ତୋଳିଦେବା ସତରେ ଯାଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଇସା ଆଣିଥିଲି ମା ତ ରୋଷେଇ କରିଦେଲା ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରି ହାତ ଧୋଇ ଦେଇକି ଯିବା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କଳାପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ପାରିବା ପତ୍ର ମାନେ ସିଜୁ ପତ୍ର ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ତମ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୋତେ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ ନେବେ ଦେଖ କି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବରକୋଳି ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲି ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆগে ଆସି ରାଜକୋଳି କଥା ଦେଖିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ଆମର ସବୁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜ ନେଇକି ପଳେଇବା ଏତିକିରୁ ବାଛିଦେବା ଆଉ ପାରିବିନି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଏତିକିରୁ ମୁଁ ବାଛିଦେବି ତାପରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ତ ମୋ ମା ଆଣିକି ଦେଲା ଧାନ ତାକୁ ବେଣ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟା ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟା ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦୁଇଟା କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇଟା ବେଣ୍ଟା କରିଦେବି ଦୁଇଟା ବେଣ୍ଟା କରିସାରିକି ଆମେ ଝୋଟି ପକାଇବା ତା ଆଗକୁ ରୁହନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୋତେ ତ ବେଣ୍ଟ କରି ଆସିଲା ଯାହା ବି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା କରିଦେଲି ଯେହେତୁ ଛୋଟଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ବଡ଼ ଟିକେ ହେଲେ ମୋଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବଡ଼ ମୋଟା ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ପତଳାଟା ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଦୁଇଟା ବନେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବନେଇଦେଲି ଆଉ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ମା ଚାଲ ଝୋଟି ପକାଇବା ଆଗ ଝୋଟି ପକାଇବା ମୁଁ ଦେଖେ କଥା ହେଉଛି ପକେଇକି ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମା ଆଳୁ ସିଝିଥିଲା ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ତେଲ ଦେଇକି ଚକଡ଼ିକି ଖାଇଦେବା କାରଣ ତରକାରୀ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା କାଲି ମାଣବସା ତ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଚକଡ଼ିକି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ରହିଲି ଭାତ ମାଂସ କଟା ସାଧା ତରକାରୀ ଏଇଟା
ଖାଇଦେବା ଶାଗ ଖାଆନ୍ତିନି ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଅଛି ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଳୁ ଚକଟା ଚାଳ କରିଦେବେ। ରାତି 12ଟା ତ ବୁଧବାର ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ିବା କାଲି ସକାଳୁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଝୁଟି ପକା ହେଇଛି ଆହୁରି ଅଧା ଝୁଟି ବାକି ଅଛି ପକାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ରହିଲି ଦେଖା ହବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ପାଖ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।